أملاخ بزح ساعن ببزح منقدن قدم نبوتاتنا ودبيات كيرو تزاربو أبزن دحروت معالفتات كنا بتوراس كله زقبرو بقون علم زفتر ودو غيرو تزاربنا ناي علوتو أبناي لاتين قداسي زنبام نبابات قال أملاخ قداماي نباب كم مصحف مسافنتي معرف عصرتو سلسته كفقدي كلتك ساعة فقدي شوعتي كفقد عسران أربعتن ساعة فقدي عسران حمشتن ماني هي سمو سباي بعد سرعة كاب عليه دان نبري سبيتو خامخان نبرت ملاخ زابي هيد دمانتا سبيتي ترايا كم زون بلا نو مخان سلازخونكي أي ولدكن جناخي كتنسي ودون كتولدي خي امبار حجي وين كان إذا سكر مستن كي تساتي رخص زبلون كي تبلعي تتنقغي مسولدكي اتقلعا كابزو ولد جميرو ناي أملاخ نازراوي كخون إيمو رؤسو كي لاسي تتنقغي نسون دك إسرائيل كاب إيد فلسطماويان مدحانون كجمريو شعوتا سبيتي ناب سبايا خيدا تريتو كم تريت ملاخ أملاخ عزيز فرهنا أملاخ سب مزي إنو نيرو أنا كابي كم زخوني أحتتكوون نسوون سمو أي نجرنن جناخي كتنسي ودون كتولديخي أتي قلعا كابز الناس جميرو كسامع تموتو نازراو أملاك خون إمو وين كان إذا سكر مستن كيساتي رخص زبلون أي تبلعي بلن إلى تزاربتو تاسبيتي ود ولدت سامسون إلى خاصميتو تقلعا دما عبي እግዚአብሔር ውን ባረኾ ኣብ መሐነዳን ኣብ መንጎ ጾርዓን ኤርሽታወልን ከሎ ድማ መንፈስ እግዚአብሔር ከነቃቅሖ ጀመረ ካላይ ንባብ ካብ መዝሙር ዳዊት መዝሙር 71 ካብ ፍቕዲ 3 ክሳብ ፍቕዲ 6 ካብ ፍቕዲ 16 ክሳብ ፍቕዲ 17 ኩሉ ግዜ ሃዲ መዝዑ ቀበሉ ከውሒ ኩነኒ ከውሐይን እምባይን ንስኻ ኢኻ እሞ ክድሕን ኣዝዝ ወኣምላኽ ካብ ኢድ ሓጥእ ካብ ኢድ ዓማፅን ገፋዕን ኣናግፈኒ ወእግዚአብሔር ኣምላኽ ካብ ንእስነተይ ጀሚርካ ተስፋይን እሙንተይን ንስኻ ኢኻ ሙሉእ ህይወተይ በኣኻ ተደገፍኩ ካብታ ዝተወለድ ኩላ መዓልቲ ጀሚርካ ዝሓለዃኒ ንስኻ ኢኻ ኣነ ኩሉ ግዜ ከመስግነካ እየ ንስኻ ብርቱዕ መዕቆቢ ስለ ዝኾንካኒ ንብዙሓት መስተንከሪ ኮንክዎም ኣነ ሙሉእ መዓልቲ ከመስግነካ ብዛዕባ ክብርኻ ከዓ ክነግር ኣለኹ ብግዜ እርግና ኣይትሕደገኒ ሓይለይ ክውዳእ ከሎ ኣይትሕደገኒ ጸላእተይ ብዛዕባይ ይዛረቡ ክቆትሉኒ ከዓ ሓቢሮም ይማኸሩ ኣለዉ ኣምላኽ ሓዲግዎ መናገፊ የብሉን ስለዚ ጎይታኹም ሕዝዎ ይብሉ ኣለዉ ወኣምላኽ ካባይ ኣይትርሓቕ ወኣምላኸይ ቀልጢፍካ ርድኣኒ ወእግዚአብሔር ኣምላኽ ብሓይልኻ ክድሕን እየ ጽድቅኻ እወ ጽድቅኻ ጥራይ ከዘንቱ እየ ወኣምላኽ ካብ ንእስነተይ ጀሚርካ መሃርካኒ ክሳብ ሕጂ እውን ተኣምራትካ ክእውይ ኣለኹ ሳልሳይ ንባብ ካብ ወንጌል ሉቃስ ምዕራፍ 1 ካብ ፍቕዲ 5 ክሳብ ፍቕዲ 25 ብዘበን ሄሮድስ ንጉስ ይሁዳ ሓደ ክፍሊ ክህነት ኣብያ ዝኾነ ዘካርያስ ዝበሃል ካህን ነበረ ካብ ዘርኢ ኣሮን ዝኾነት ኤልሳቤጥ ትበሃል ሰበይቲ ከዓ ነበረቶ ክልቲኦም ከዓ ኣብ ቅድሚ ኣምላኽ ብኩሉ ትእዛዛት እግዚአብሔርን ሕግታቱን ብዘይጉድለት ዝመላለሱ ጻድቃን ነበሩ እንተኾነ ኤልሳቤጥ መኻን ስለ ዝነበረት ውሉድ ኣይነበሮምን ክልቲኦም ድማ መዋእሎም ዝሓለፈ ኣረገውቲ ነበሩ ኖኻ ዘካርያስ ብተራ ክፍሉ ኣብ ቅድሚ ኣምላኽ ብግብሪ ክህነት ከገልግል ከሎ ከም ልማድ ካህናት ናብ ቤት መቕደስ እግዚአብሔር ኣትዩ ዕጣን كعاتن عجها بصحو بتجزي عتان كا كله تهزبي بوصاو خوينو يصل نبره شعو ملاخ زابير بوغن يمان اتمسوي عتان قيمو ترايو زكرياس كاري و سنبده فرحاتون حزو اتملاخ دما كم زولو زكرياس صلوت كا تسمع الكايمو اي تفرح سبيت غاي سابيت وديك تولد الكايا سمون يوحنس الكا كسوميقا نسو حاغوسن دستان كم صالكا ايو
ብልዶቱ ከዓ ብዙሓት ክሕጎሱ እዮም ምኽንያቱ ከዓ ኣብ ቅድሚ እግዚኣብሔር ዓብዪ ክኸውን እዩ ወይንን ዘስክር መስተን ከዓ ከቶ ኣይክሰትን እዩ ግና ኣብ ከርሲ ኣዲኡ ከሎ መንፈስ ቅዱስ ክመሎ እዩ ንብዙሓት ካብ ህዝቢ እስራኤል እውን ናብ እግዚኣብሔር ኣምላኾም ክመልሶም እዩ ንሱ ንእግዚኣብሔር በቑዕ ህዝቢ ምእንቲ ከዳሉ ልቢ ኣቦታት ናብ ውሉድ ንዘይእዙዛት ድማ ናብ ጥበብ ጻድቃን ምእንቲ ክመልስ ብናይ ኤልያስ መንፈስን ሓይልን ቀቅድሚ ጎይታ ክኸይድ እዩ ዘካርያስ ከዓ ነቲ መልኣኽ ኣነ ሸንጊለ እየ ሰበይተይ ከዓ መዋእላ ሓሊፉ እሞ እዚ ነገር እዚ ብምንታይ ክፈልጦ እየ በሎ እቲ መልኣኽ ከዓ መሊሱ ከም ዝበሎ ኣነ ኣብ ቅድሚ ኣምላኽ ቆይመ ዘገልግል ገብርኤል እየ ናባኻ ዝተለኣኩ ድማ ነዚ ነገራት እዚ ክዛረበካን ከበስረካን እየ እኖ ከዓ ነቲ ብግዚኡ ዝፍጸም ዘረባይ ስለ ዘይኣመንካ ክሳዕ እዚ ነገር እዚ ዝፍጸመሉ መዓልቲ ዓባስ ክትከውን ምዝራብ እውን ክስእን ኢኻ እቶም ህዝቢ ከዓ ንዘካርያስ ይጽበይዎ ነበሩ በታ ኣብ ቤት መቕደስ ዝድንጉዩ እውን ተገረሙ መጺኡ ክዛረቦም ስለ ዘይከኣለ ድማ ኣብ ቤት መቕደስ ራእይ ከም ዝረኣየ ይፈለጡ ንሱ ከዓ ብኢዱ የመልክተሎም ነበረ ዓባስ ኮይኑ እውን ይነብር ነበረ ዘካርያስ ድማ መዓልታት ኣገልግሎቱ ምስ ፈጸመ ናብ ቤቱ ተመልሰ ድሕሪተን መዓልታት እቲኣተን ኤልሳቤጥ ሰበይቱ ጠነሰት እሞ ን5 ወርሒ ተሓበት ጎይታይ ብምሕረት እዘን መዓልታት እዚአን በጽሓኒ ነቲ ኩሉ ሰብ ዝፈልጦ ውርደተይ ከዓ ኣርሓቐለይ ድማ በለት እዚ ቃል እግዚአብሔር አምላክ እዩ ቃል እግዚአብሔር አምላክ ዝተመስገነ ይሁን እግዚአብሔር